امروز در قصر ملت اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان یک قطار کادرهایی را که به اعضای مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و در وظیفه‌های گوناگون در وزارات و اداره‌ها تعیین گردیدند به حضور پذیرفتند. با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رحیمی فرهاد، رجبزاده حسنیه حکومتشاه، دوستزاده حسن تقدیر، نظام قاسم پوری جهانگیر، عمرعلی زاده مقصودعلی عمرعلی و جباری برهان‌الدین اسحاق اعضای مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت ششم تعیین گردیدند. با قرارهای حکومت جمهوری تاجیکستان رحمانزاده عبدالغفار عزیز معاون یکم وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان، سید ولیزاده برنا سید نبی سردار خدمات اجرایی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و شریف رحیمزاده دیرکتور انستیتوت اقتصادیات و دموگرافیای اکادمیای ملی علم‌های تاجیکستان تعیین شدند. با امرهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان عاقلزاده نورالله مشاور کلان بخش یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به مسئله‌های رشد اجتماعی و رابطه با جامعه، ریاض‌زاده نورعلی رحمانعلی معاون رئیس کمیته رشد محلی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، اسماعیلزاده یعقوب باران دیرکتور مؤسسه دولتی مجمع کاخ وحدت دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و حیدرزاده انور حیدر مشورتچی شعبه امنیت جمعیتی کاتبات شورای امنیت جمهوری تاجیکستان تعیین شدند. سرور دولت محترم امامعلی رحمان همه کادرهای به وظیفه‌های خدمت دولتی تعیین شده را به فعالیت صادقانه و صافدلانه بر نفع دولت و ملت، رفع کمبودی و نارسایی‌ها و تامین زندگی شایسته مردم هدایت کردند. ضمن صحبت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان همچنین دایر به وسعت کارهای آبادانی، همکاری زیج با مقامات حاکمیت اجرایی در محل‌ها، کاهش دادن تاثیر عامل‌های بیرونه و تهدید و خطرهای جهانی معاصر به اقتصادیات مملکت، تقویت تدبیرهای تازه و آزاده نگاه داشتن محل زیست و پیشگیری بیماری‌های سیریاتی از جمله کرونا ویروس دستور و سپارش‌ها دادند. بیننده‌های عزیز اکنون توجه نمایید به فرمان‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، قرارهای حکومت و امرهای پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره تعیین نمودن اعضای مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان مطابق ماده‌های 49 و 70 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم شخصان زیرین اعضای مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت ششم تعیین کرده شوند. رحیمی فرهاد پرزیدنت اکادمیای ملی علم‌های تاجیکستان، رجبزاده حسنیه حکومتشاه رئیس ناحیه مرغاب ولایت مختار کوهستانی بدخشان، دوستزاده حسن تقدیر رئیس ناحیه نورآباد، نظام قاسم پوری جهانگیر رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان، عمرعلی زاده مقصودعلی عمرعلی دیرکتور مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 23 ناحیه جلال‌الدین بلخی ولایت ختلان، جباری برهان‌الدین اسحاق مدیر شعبه معارف شهر کانیبادام ولایت سوق. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 15 اپریل سال 2020. فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره آزاد نمودن سودیه‌ها مطابق ماده 69 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان فرمان می‌دهم لطیفزاده منظوره از وظیفه معاون رئیس سود ولایت سوق با سبب رسیدن به سن نهایی در وظیفه سودیه بودن آزاد کرده شود. وکالت سودیه سود شهر دوشنبه مومنزاده حسین بنابر وفاتش قطع کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 15 اپریل سال 2020. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 15 اپریل سال 2020 درباره از وظیفه دیرکتور انستیتوت اقتصادیات و دموگرافیای اکادمیای ملی علم‌های تاجیکستان آزاد نمودن سید مرادوف. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند سید مرادوف لطفی‌الله حبیب‌الله‌ویچ با سبب به کار دیگر گذشتنش از وظیفه دیرکتور انستیتوت اقتصادیات و دموگرافیای اکادمیای ملی علم‌های تاجیکستان آزاد کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 15 اپریل سال 2020 درباره از وظیفه معاون یکم وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان آزاد نمودن سنگینزاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار می‌کند سنگینزاده امین نومان با سبب به کار دیگر گذشتنش از وظیفه معاون یکم وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود.
раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 15 апрели соли 2020 дар бораи аз вазифаи сардори хадамоти иҷроӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани Идрисзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Идрисзода Ильёс Мумин бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи сардори хадамоти иҷроӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 15 апрели соли 2020 дар бораи аз вазифаи муовини якуми сардори хадамоти иҷроӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани Саидвализода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Саидвализода Барно Саиднабӣ бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи муовини якуми сардори хадамоти иҷроӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 15 апрели соли 2020 дар бораи муовини якуми вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Раҳмонзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Раҳмонзода Абдулғафор Азиз муовини якуми вазири меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 15 апрели соли 2020 дар бораи сардори хадамоти иҷроӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин намудани Саидвализода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Саидвализода Барно Саиднабӣ сардори хадамоти иҷроӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 15 апрели соли 2020 дар бораи директори институти иқтисодиёт ва демографияи Академияи миллии илмҳои тоҷикистон таъин намудани Шариф Раҳимзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Шариф Раҳимзода директори институти иқтисодиёт ва демографияи Академияи миллии илмҳои тоҷикистон таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон. амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон Исмоилзода Ёқуб Борон бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи муовини раиси кумитаи рушди маҳаллӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон шаҳри Душанбе 15 апрели соли 2020. амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҳақназарзода Холмуҳаммад Исо бо сабаби ба нафақа баромаданаш аз вазифаи директори муассисаи давлатии маҷмӯаи кохи ваҳдати дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон шаҳри Душанбе 15 апрели соли 2020. амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон Оқилзода Нурулло мушовири калони бахши ёрдамчии президенти ҷумҳурии тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа таъин карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон шаҳри Душанбе 15 апрели соли 2020. амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон Риёзода Нуралӣ Раҳмоналӣ муовини раиси кумитаи рушди маҳаллӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон шаҳри Душанбе 15 апрели соли 2020. амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон Исмоилзода Ёқуб Борон директори муассисаи давлатии маҷмӯаи кохи ваҳдати дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон шаҳри Душанбе 15 апрели соли 2020. амри президенти ҷумҳурии тоҷикистон Ҳайдарзода Анвар Ҳайдар машваратчии шуъбаи амнияти ҷамъиятии котиботи шӯрои амнияти ҷумҳурии тоҷикистон таъин карда шавад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон шаҳри Душанбе 15 апрели соли 2020.